বিজেপির 3 কর্মীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। ঘটনার জেরে উত্তেজনা দুর্গাপুরের ওয়ারিয়া মানা অঞ্চলে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডিটিপিএস ফাঁড়িতে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুইয়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। ছোটু চৌধুরীকে মারা হলো কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। এই জবাব তোমায় দিতেই হবে। এই জবাব তোমায় দিতেই হবে। অশান্তির সূত্রপাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুর্গাপুরের জনসভার দিন থেকেই। ওয়ারিয়া অঞ্চলের 3 বিজেপি কর্মী মুন্না চৌধুরী, রাজু চৌধুরী ও ছোট্টু চৌধুরী মোদীর জনসভা সফল করার ডাক দিয়ে রাস্তায় বিজেপির ফ্লেক্স ও ঝান্ডা লাগিয়েছিল। রাগের শুরুটা এখান থেকেই। অভিযোগ, রবিবার রাতে এদের মধ্যে এক বিজেপি কর্মীকে মারধর শুরু করে দুষ্কৃতীরা, আর তাকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হয় বাকি 2 জন। অভিযুক্তরা তৃণমূল আশ্রিত। मारने का टारगेट वो लोग मतलब कि वो लोग जो टीएमसी वाला है, वो लोग को कोई बोल दिया कि यही झंडा कटआउट सब यही बांधा था। हमको देखा था, मेरे भाई को देखा था। तो टीएमसी दल का। आप लोग कौन हम लोग बीजेपी दल का है। मोदी आने के लिए जो झंडा लगा? हाँ, वही सब हम लोग वहाँ पे मोड़ पे बांधे थे, मतलब जहाँ जहाँ बांधना था वहाँ बांधे थे। पूरा वारिया में घूम के वही बांधे थे। वो लोग देखा था। वो लोग एक लड़का भी बोल रहा था कि तुम आगे तुम बहुत चल रहा है, आगे बहुत तुम कर रहा है। तो हम बोलेंगे तो हाँ कर रहे हैं तो क्या हुआ, करेंगे नहीं? तुम अपना पार्टी करो, हम लोग अपना पार्टी करेंगे। यही बोल रहा। कल मारा है, कल रात को उसी का गुस्सा निकाला है। हम अपना भैया का छोड़ा, दूसरा के साथ झगड़ा किया था। मेरा भैया सिर्फ यही बोला कि यहाँ पे भाई झगड़ा मत करो, अपना दूसरा जहाँ चले जाओ, दूसरा जगह जाके झगड़ा करो। तो बस उस पार्टी को छोड़ के इसको मेरा भाई को मारने लगा। हम छोड़ाने गए तो हमको भी बहुत मारा, पूरा गर्दन चिप दिया था दोनों 3 आदमी। अपराध ছিল এটা কি বিজেপি আমরা সব করছি, कटाउट যাচ্ছি पार्टीते এরকম পুরো যাচ্ছি। इसीलिए हम लोग को वो लोग टारगेट में था। दूसरे के साथ झगड़ा था, मेरे घर पे झगड़ा हुआ था। हम उसको बोले कि इधर मेरे घर पे क्यों झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग जाइए थोड़ा उधर। एक आदमी आया, दारू पिया था पूरा, मेरे को मार दिया। ठीक है भैया मारो, बस इतना ही। बस पूरा गैंग का आदमी चलाया, बस मारने लगा। बड़ा चलो इसको मार के फेंक देंगे पूरा। मेरा गर्दन चिप दिया था, मेरा सांस दिया, अभी भी सांस नहीं लेने पा रहे हैं अभी। 3 हाँ, टीएमसी का लोग था। टारगेट क्या? ये टारगेट हाँ। हम बोल रहे हैं सर, हम लोग 2 आदमी दोस्त है, ठीक। वो लोग बोल रहा है कि तुम उधर कहाँ जाता है अपना दोस्त के साथ, तुम अकेले घूमे अपना गांव में। हम इनके साथ रहते हैं, साथ में सब जगह सब साथे में काम करते हैं। वो लोग आया, बाहर जा रहे हैं, वो लोग आया, तुम यहाँ से जाओ नहीं तुमको ही मार के अधमरू कर देंगे। हम लोग पार्टी का लोग है? हाँ, हम लोग पार्टी का लोग हैं। आप कौन पार्टी करते हैं? बीजेपी। और वो लोग टीएमसी। आपको मारा है? हाँ, हमको मारा। वो लोग क्या बोला कि तुम यहाँ चल जाओ ना, तुमको ही मार के मुआ देगा, तुम यहाँ चल जाओ, अपना घर जाओ, हम नहीं किएगा। খবর পেয়ে সোমবার সকালে ডিটিপিএস ফাঁড়িতে আসে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুইয়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। শুরু হয় বিক্ষোভ। 24 ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হলে মঙ্গলবার থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করবে বিজেপি। হুঁশিয়ারি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুইয়ের। কার্যকর্তাকে বেধড়ক মারা হয়েছে কেন? সেই বিজেপি কার্যকর্তারা মোদির প্রোগ্রামের জন্য ঝান্ডা লাগিয়েছেন, ফ্লেক্স লাগিয়েছেন, লোককে নিয়ে গেছেন গাড়ি করে, ওয়াল লাইটিং করেছেন, স্লোগান দিয়েছেন মোদী সভা যাওয়ার জন্য। 3 জনকে বেধড়ক মারা হয়েছে, গোলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, খুন করার চেষ্টা করেছে। আমি পুলিশ হাতে এসেছিলাম ফাঁড়িতে, আমি পুলিশকে বাড়িয়েছি, কমিশনার বাড়িয়েছি, ওসিকে বাড়িয়েছি, ফাঁড়িতে এসেছি। পরিষ্কার বক্তব্য, আজকে রাত্রের মধ্যে যদি গণপতিকে ডিপোজিট অ্যারেস্ট না করা হয়, কালকে দুর্গাপুর বিজেপি ওখানে অবস্থান করবে, ওই মানা এলাকায় যাবে। কত বড় গুন্ডা, কত বড় মাফিয়া আমরা দেখতে চাই। সেই থেকে ছাড়বো। সেই কারণে ওসিকে আমাদের আইসিকে বলে গেলাম, ফাঁড়িতে বলে গেলাম যে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যে হত্যা করার চেষ্টা করেছে তা গ্রেপ্তার করুন। গ্রেপ্তার না করবেন দুর্গাপুর বিজেপি করতে পারে, কালকে আমরা দেখাবো, পটে দেখাবো। এই কারণে হারে এসেছিলাম। নাটক করছে বিজেপি, পায়ের তলায় মাটি নেই, তাই ভুলভাল বকছে ওরা। ফোনে পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৃণমূল নেতা তথা এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর লোকনাথ দাসের। এটা মনে হয় ওরা একটা অপকল্প করছে একটা। আচ্ছা, সামনে ভোট আসছে, ওখানে একটা জায়গা নেওয়ার জন্য যে আমাদেরকে মারছে, কেউ মারেনি। এমনি একটা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, এলাকায় আসছে না। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শাসক বিরোধী তরজায় গোটা ঘটনাকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা দুর্গাপুরের ওয়ারিয়ার মানা অঞ্চলে। ওয়ারিয়ার মানা থেকে অনুরাধা সেনগুপ্তের রিপোর্ট, খাঁটি খবর।